हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रधान एजुकेशन। आज आम पढ़ा मेडिवाल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा थ्रू माइंड मैप जरिया आपण मैंने आज कौन पढ़े मेडिवाल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ऑलरेडी आम एंशिएंट हिस्ट्री रो माइंड मैपटा आम सारी देचे सेटा मु डिस्क्रिप्शन रे देदेवी जे जे देखी ना सेटा जरूर देखीदे बुझीगला। सो ऑलरेडी आम यार एमसीक्यू सारीचे तो केते जन कहले जे आपण माइंड मैप जरिया पढ़ंतु आहरी भल लागिवो। सो एटा आम माइंड मैप आउ थरे पुणी स्टार्ट कले मेडिवाल आउ मॉडर्न दीटा माइंड मैप करबा। सो आज आम पढ़ा मेडिवाल माइंड मैपटा बुझीला। सो समय नष्ट न करी चलंतु सीधा स्टार्ट करबा। देखो यार लास्ट रे आ गोटे मस्त ट्रिकटे भी अच्छी जोटा शेष रे आपण माने पढ़ी सारे बुझे है। बहुत पूरा रसगोल्ला खाइला भाया ट्रिकटे अच्छे ऑलरेडी सेटा ही गोटे ट्रिक बुझीगला ना नहीं। सो आम विषय वस्तु आड़ को आगे जावा। प्रथम आसवा देख एंशिएंट मेडिवाल मॉडर्न तीन टा पार्ट आमर हिस्ट्री रोचे। एंशिएंट पार्टा आम सारी देचे मेडिवाल पार्टा माने इंग्रेज माने कठू पूर्वर जी शासन करथिला आ एंशिएंट पर जे थिला सेही पार्ट को आम मेडिवाल पार्ट कहूचे मध्यंतरीण पार्ट जोटा कि 1038 रु 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा को आक्रमण करथिले बा ओडिशा कैप्चर करथिले। सो सेबेठू मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गला ओडिशा रो बट टिल 1038 रु 1803 जाए सेटा को आम मेडिवाल काउंट करूचे बुझीला। सो लेट्स स्टार्ट ईस्टर्न गंग डायनेस्टी बा गंग डायनेस्टी जोटा को आम गंग डायनेस्टी बोली कहूचे 1038 रु 1434 प्राय 400 वर्ष एमाने शासन करथिले बुझीला। यार ओरिजिन बा फाउंडर के थिले कमर नब। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी रो फाउंडर आपण मानकर के थिले कमर नब बुझीला। सेमती तांकर पुआ के थिले अनंत वर्मन वज्रहस्त पंचम सन ऑफ कमर नब। ये कौन थे अनंत वर्मन वज्रहस्त पंचम एटा कि प्रकार ना पंचम द्वितीय तृतीय श्रेणी उठुचंती बोधे हो सन ऑफ कमर नब डिफेक्टेड समवंशी या पूर्व को डायनेस्टी थिले समवंशी डायनेस्टी थिले बुझीला। समवंशी को किए डिफेक्ट करथिले कमर नब फाउंडर थिले बट तांको पुआ के थिले अनंत वर्मा वज्रहस्त से क्या डिफेक्ट करथिले समवंशी को आ डिक्लेयर निजे निजे कौन डिक्लेयर करथिले महाराजाधिराज अनंत वर्मन वज्रहस्त भी बाप रे केते बड़ नाटे लागुची खाली रे से महाराजाधिराज देइची नहीं कि। नेक्स्ट जीवा अनंग भीमदेव तृतीय तापर किए आसीथिले अनंग भीमदेव तृतीय शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कलिंग नगर टू अभिनव वाराणसी कटक। कलिंग नगर टू कौटी की शिफ्ट करथिले अभिनव वाराणसी कटक। कटक ना कटक कहीं है प्रथम थिला अभिनव वाराणसी कटक रजा क्वीन देखिले जानीदेवे सब जीके क्लियर हो। डॉटर ऑफ चंद्रिका देवी बिल्ड अनंत वासुदेव टेम्पल। अनंत भीमदेव तृतीय डॉटर किए चंद्रिका देवी से कौन करथिले अनंत वासुदेव टेम्पल बनई थिले। कौटी अछि सेटा आपण मानकर कौटी अच्छे अनंत वासुदेव टेम्पल सेटा भुवनेश्वर रे अच्छी बुझीला। विष्णु को गोटे टेम्पल। भानुदेव वन गवर्न कलिंग माने कलिंगर गवर्नर किए थिले भानुदेव वन। भानुदेव आईवी मीन्स 4 भानुदेव 4 लास्ट रूलर किल्ड बाय हिज मिनिस्टर माने आपण माने हिस्ट्री रे गोटे ही फैक्ट मन रखि थांतु लास्ट रूलर को सबले ता मंत्री ही मारिबो आउ केही नहीं। लास्ट रूलर को सबले ता मंत्री ही मानिबो माने मारिबाटी मारिबो सुनिश्चित मंत्री आइदर निजर भाई हैला। यांको समय कौन कौन टेम्पल आर्किटेक्चर होता जगन्नाथ टेम्पल किए करथिले अनंत भीम चोड़गंगा देव पुरी रे अच्छी। कोणार्क सन टेम्पल अनंत वासुदेव टेम्पल बुझेला। आउ अलगा इंपोर्टेंट रूलर्स के थिले अनंत वर्मन चोड़गंगा देव जी बिल्ड कौन जगन्नाथ टेम्पल बिल्ड करथिले। राजा द्वितीय से पैट्रनाइज्ड पोएट जयदेव गीता गोविंदा
ସେଟାକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍, ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ। ପଞ୍ଚମ ନା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ କୋଣାର୍କ ସବଜେକ୍ଟରେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଷୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କ'ଣ? ବିଷୟ। ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆମର ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ପାଞ୍ଚାଳି ଆଉ ଭୋଗ। ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଭେଲାର, ବୋଡ଼ା ଆଉ ପରିଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଭେଲାର ମିନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଭେଲାର। ଆମେ ବି ଏବେ ଭୂମିକର ଜଳକର ଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ, ତ ଭଡ଼ାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଇରିଗେସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମାନେ ଚାଷ ଜମି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଭଡ଼ା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପରିଦର୍ଶନ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ୱିକ୍ ସକ୍ସେସର୍, ମାନେ ରାଜା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାପରେ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଓଭରାଲ୍ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଉପରେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି କଭର୍ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି 1434ରୁ 1541 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ୟାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ମିନିଷ୍ଟର କାହାର ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗର। ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଜାକୁ ମାରିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ରାଜ୍ୟଭାର ମୁଁ ଅକ୍ତିଆର କଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ନନ୍ ଆଜ୍ ଦ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା? କଟକ। ଆଉ ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କିଏ କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ସେଇଟା ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏଠିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଖକାରୁଆ ଦେବ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର। କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିର? କଖାରୁଆ ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିଲା? ୱାର୍ ୱିଥ୍ ବିଜୟନଗର, କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଇନଭେଜନ୍, ମାନେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। କାହା ଟାଇମ୍ରେ? ଗଜପତିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 1512 ADରେ। ସେମିତି କଲିକତା ଶାହ ମଧ୍ୟ 1522 ADରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରନେମ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭୋଇ ଅଛି। ସୋ ସେଇ ଭୋଇ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ରହିଛି ବୋଧେ। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଭୋଇ ବଂଶ। 1541ରୁ 1558। ୟାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ସାଇନ୍ ଟ୍ରିଟି ୱିଥ୍ ସୁଲତାନା ଅଫ୍ ଗୋଲକାଣ୍ଡା। ସେ କେଉଁ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ସୁଲତାନା ଅଫ୍ ଗୋଲକାଣ୍ଡା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା? କଟକ ଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ମିନିଷ୍ଟର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ୟାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କିଲ୍ଡ 2 କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାର ଆଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ କିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁର୍ବଳିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ନିଜେ ରାଜା ବୋଲି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଦୁଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଲପ୍ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଦୁଇଟା ୱିକ୍ ରୁଲର ଥିଲେ, ସେଟାକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରକାର ରାଜା। ଇନ୍ 1568ରେ ସୁଲେମାନ କରଣୀ ଲଞ୍ଚଡ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସୁଲେମାନ କରଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଫାଷ୍ଟ କରଣୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ମାର୍କସ୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ମୁଘଲ ଆଫଗାନ ରୁଲର। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ବିଗିନିଂ କରିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା? ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ନେଇଥିଲା କରଣୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ହିଁ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା। ୟାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? କଳା ପାହାଡ଼, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ଯାହା ଜେନେରାଲ ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ ବୋଲି ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିବା ମାରିବା, ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ବହୁତ ମାନେ
ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ ଖାଁ କରନୀ କିଏ ଥିଲା? ସୁଲାଇମାନ କରନୀର ପୁଅ। ତା ନା କ'ଣ? ଦୌଦ ଖାନ କରଣୀ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତୁକରୋଇ ଏଗେନେଷ୍ଟ ମୁଗଲ। ମୁଗଲଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟ ତା ପୁଅ କିଏ ଲଢ଼ିଥିଲା? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତୁକରୋଇ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କଟକ। ଏଟା ସ୍ପେଲିଂ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲେଣି ଯେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ସ୍ପେଲିଂ ଚଳିବନି। ଓଡ଼ିଆ କଟକ ମାନେ ତ କଟକ ହିଁ ରହିବ। CUTT ନ ରହିକି କ'ଣ ରହିବ? ଡାଇରେକ୍ଟ KATAK ସରିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଯିଏ କ'ଣ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିର 2ଟା ରାଜାକୁ ମାରିକି ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜେ କ'ଣ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ? କରଣୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସୁଲେମାନ କରଣୀ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ରହିବେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖରେ ହଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଏଜୁକେସନରେ। ମୁଘଲ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଘଲ ମାନଙ୍କର କେବେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଆକବର ଆନେକ୍ସଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଥମେ ଆକବର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାଟା ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ସବୁତକ ମେନ୍ ରାଜା ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ହିସାବରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 5 ସରକାର। କେତେଟା ସରକାରରେ ଡିଭିଜନ କରିଥିଲେ? 5ଟା ସରକାରରେ, ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଅଣ୍ଡର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ୍ ସେପାରେଟ୍ ସୁବ୍। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେପାରେଟ୍ ସୁବ୍ର ପାହ୍ୟାଟେ ଦେଇଦେଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ରୁଲ୍ଟାକୁ କ'ଣ? ସେପାରେଟ୍ ସୁବ୍ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବସେଇଦେଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଲ୍ କରିବ। ସେମିତି ଅଣ୍ଡର ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 1668 ମସିହାରେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ମହମ୍ମଦ ବକବର ଖାନ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କାହାକୁ କଲେ? ମହମ୍ମଦ ବକର ଖାନ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ବିକେମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ କ'ଣ ଥିଲା? କଟକ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ବଟ୍ 1948 ମସିହାରେ ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ କ'ଣ? ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା। ଡିଫେଟେଡ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଇନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସେ କାହାକୁ ଡିଫେଟ୍ କରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଡିଫେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ନାଇମ୍ ନାଜିମ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ବେଙ୍ଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେବେଠୁ କେବେ ଯାଏଁ ଥିଲା? 1717ରୁ 1751 ଯାଏଁ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଣ୍ଡର ବେଙ୍ଗାଲ ସୁବ୍। ଯଦି ବେଙ୍ଗଲଙ୍କ ନାୟବଙ୍କ ହିସାବରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ବେଙ୍ଗାଲ ସୁବ୍ରେ ହିଁ ରହିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାୟବ କିଏ ଥିଲେ? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାୟବ କିଏ ଥିଲେ? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାଁ ଟୁକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଫ୍ଟର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ସେ କ'ଣ କରିକି ହରେଇକି ସେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଥିଲେ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାଁ। ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍ ଡିଫେଟେଡ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗିରିଆ। ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ କରିଥିଲେ? ସରଫରାଜ ଖାଁକୁ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଡିଫେଟେଡ୍ ସରଫରାଜ ଖାଁ। କେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲରେ? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗିରିଆ। ଫିଚର୍ସ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ସରକାରରେ ଡିଭିଜନ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମରାଠା ରୁଲ୍ 1751ରୁ 1803। ମେଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ମରାଠା ମାନେ। ସୋ ବିଗିନିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ବିଟୱିନ୍ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍ ଆଣ୍ଡ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ। ପ୍ରଥମେ କାହା ସହ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା? ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଆଉ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ। ଆର୍ ଭୋଁସଲେ ମିନ୍ସ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ଟୁକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 1751 ADରେ। ତାପରେ 1751 ADରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ। ଶୋଏବ ଭଟ୍ଟ ସାଠେ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବେଦାର। ଶୋଏବ ଭଟ୍ଟ ସାଠେ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବେଦାର। ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବେଦାର କିଏ ଥିଲା? ଶୋଏବ ଭଟ୍ଟ ସାଠେ। କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚୌଟ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଚୌଟ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମରାଠା ଆଣ୍ଡ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଂ। ଏମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜର ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଂ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଂ ଆଉ ମରାଠା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେଇ ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ?
परस्पर मध्य युद्ध लड़ी तापर से मराठा को हरैकी ओडिशा को तांको कैप्चर केबे करथिले 1803 मसीह बुझला एठू तापर मराठा रूल खत्म होता नेक्स्ट सेठू इंग्रेज मान रूल स्टार्ट होता सेबेठू आमे पढ़िबा जे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट बोली बुझला ना सदाशिव राव इज द लास्ट मराठा रिप्रेजेंटेटिव लास्ट किए थिले सदाशिव राव बुझला एडमिनिस्ट्रेटिव कौन थिला पिलग्रिम टैक्स कलेक्ट करथिले जगन्नाथ टेम्पल कंट्रोल बाय मराठा जगन्नाथ टेम्पल कौन एबे जमती पंडा मान कंट्रोल रही जगन्नाथ टेम्पलटा सेमती तांको टाइम रे कौन मराठा मान थिले से माने बहुत माने लोकों को भी हेल्प करुथिले जो रथ यात्रा से टाइम रे सुचारू रूपे चलाउथिले मराठा माने समस्त धर्म को से रेस्पेक्ट करबा जानिथिले एटा गोटे भल गुण थिला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जमती थिला सेमती ही कंटिन्यू करथिले इनपुट सोर्स ऑफ रेवेन्यू चौथ माने जो टैक्स कौन चौथ अप्लाई करुथिले बुझला वन लाइनर फैक्ट्स एटा आमे ऑलरेडी पढ़ी देछे सो एटा एते इंपोर्टेंट न हला देन ये सब आमे तो ऑलरेडी टॉपिक वाइज कवर कर देछे हला नेक्स्ट आसिला आपण मानकर शॉर्टकट ट्रिक आमे जो गंगा गजपति भई करणी मुगल बेंगल ए सब पढ़िले सेटा केमती मने रखिबा एमती तो मने रखिले मने रहू नाही सो मु आपण मानक पे गोटे ट्रिक निजे क्रिएट करिके आपण मानक दउची गंगा नदी जानी छंदी समस्ते भारत सबठो बृहत्तम नदी गजपति महाराज कोटार पुरी रो भई बोली गोटे माने कास्ट अच्छी आ गोटे करणी कास्ट भी गोटे अच्छी आपण माने माइंड करिबेनी जस्ट आमे एटा फॉर्मली गोटे वे ऑफ मने रखिबा पई ही करूचे गंगा जाई गजपति कौन कले गजपति गंगा को गले गंगा जाई गजपति भई वो करणी मुहरे सेठी कौन भई आउ करणी माने रहंती गंगा साइड रे मन कर भाबी दियो सब कौन कले गंगा जाई गजपति भई वो करणी मुहरे बेंगल मिठा खुआइले कौन कले बेंगल रो मिठा खुआइले सो गंगा रे गंगा डायनेस्टी गजपति महाराज रो गजपति डायनेस्टी भई रो भई करणी भई वो करणी भई रो भई और कौन के रो करणी करणी रो करणी डायरेक्ट जना पड़ जाछ गंगा जाई गजपति भई वो करणी गंगा रो गंगा गजपति गजपति भई रो भई करणी कौन मुहरे बेंगल मिठा खुआइले मुहरे मुहरे कौन कले बेंगल मिठा खुआइले मुहरु मुगल मुहरु मुगल मुहरु मुगल बेंगल मिठा बेंगल माने नायब ऑफ नाजिम्स बेंगल नायब को आमे कौन करा बेंगल एटी बेंगल को बेंगल रिलेट हो जाச்சு गंगा जाई गजपति भई वो करणी मुहरे बेंगल मिठा खुआइले मिठारू मराठा मिठारू कौन पाइले मराठा बेंगल रू बेंगल नाजिम देन मुहरु मुगल करणी रू कौन आ सब एग्जैक्टली अछि तो सो ट्रिकटा केमती लागिला निश्चय कहिबे आउ ए माइंड मैप को मु आपण मानको टेलीग्राम ओपन हैला परे मु आपण मानको सेठी शेयर कर देबी बुझेला आ वीडियोटी केमती लागला निश्चय कमेंट माध्यम रे जणेबे जदि भल लागला लाइक टे करिवे सो एंटी लाइक कर देबे प्रधान एजुकेशन थैंक यू नेक्स्ट आमे हमरो कोन की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा माइंड मैप वे रे एमती हिसाब रे नै के आसीबा ओके तब तक के लिए टाटा थैंक यू।